치유 능력을 갖춰야 한다. 이런 제목이죠. И сегодняшняя тема слова, второе богослужение, это нужно иметь силу исцеления. 한번 물어볼게요. 여러분 늘 우리가 맨날 행복할 수는 없지만 난 참 행복한 사람이다. 이렇게 느껴지십니까? И я у вас хочу спросить, конечно, вы каждый день не можете быть находиться в счастье, но счастливы ли вы? 뭐 매일 뭐 하하호호 웃을 수는 없겠지만 나는 참 축복된 사람이다. 이런 생각을 하고 사시나요? Вы, да, не можете каждый день смеяться только в радости, но вы думаете ли вы, что вы благословенный человек? 뭐 아무 걱정 없이 살면 좋지만 그렇게는 안 되겠지만 참 그래도 하나님의 자녀로 사는 게 참 다행이다. 이런 생각을 하십니까? Или думаете ли вы то, что слава Богу, что я являюсь Божьим чадом? 우리가 그 치유가 된다 이 말은 어떤 면에서는 하나님이 우리에게 준 본래의 축복들을 우리가 살면서 이렇게 누리며 산다는 것이 아마 치유된다는 얘기겠죠. В какой-то степени мы говорим об исцелении так. 근데 치유가 안 되면 어떻게 되겠습니까? А что, если этот человек не может получить исцеление? 자, 예를 들어 사울왕 같은 경우는 왕인데 그 사람이 치유가 안 된 사람이에요. Например, царь Саул, он был царем, но он не получил исцеления. 근데 사울왕은 자기가 모든 권력을 다 가졌는데요. 다윗이라는 한 젊은이가 백성들한테 인기를 얻으니까 이게요 점점 불안해지고 자기가 왕이라는 그 사실도 다 잊어지고 하나님 축복했다는 거 다 잊어버리고 망할 것이다, 안 될 것이다 이런 생각에 사로잡혀 버립니다. И царь Саул, он имел всю власть, но так как Давид, самый молодой, признал от народа признание, царь Саул начал сомневаться в своей власти. 그게 그냥 어쩌다 한번 생각난 게 아니고요. 그게 그의 인생을 사로잡아 버렸어요. И он не только один раз так подумал, и это все захватило его жизнь. 누가 뭐라고 하는 상관없어요. 근데 자기 자신의 오래된 그 치유되지 않은 문제로 인해서 평생을 그것에 시달리다가 죽었습니다. И никто ему ничего вопреки не говорил, но он сам, думая только об этом, получается, всю жизнь думал так и умер. 사람들은 그랬을 거예요. 저 사람 왜 저렇게 살까? 아니 그럴 필요도 없는데 왜 저러지? 분명히 그랬을 겁니다. 근데 본인은 못 견뎠던 거죠. Наверное, другие люди смотрели на него, думали, зачем он так живет, никто же о нем так плохо не думает, но он сам не смог это терпеть. 이게 작은 일이 아니잖아요. И это не малое дело. 반대로 다윗은 보세요. Другими словами, посмотрите на Давида. 누구보다도 염려가 많고 걱정이 많아야 할 사람인데 물론 염려가 왜 없었겠습니까? 그러니까 시편에 보면 난 오늘 또 눈물을 흘린다 이런 얘기도 하고 뭐 침상을 내가 참 뭐 고통스러워서 그 침상을 적시기도 한다 그런 건 있습니다. 그러나 전체 인생을 놓고 보면요 그게 잡혀 있질 않았어요. Да, Давид, он был в положении в таком, что должен был переживать, у него была такая ситуация, но он не был захвачен такой ситуацией. 매일 하하호호하고 산 건 아니죠. 걱정도 있고 때로는 눈물도 흘리고 하지만 그거 그냥 그때 겪는 것이고 그냥 지나가고 진짜 자기 인생 전체는요. 참 난 참 행복한 사람이고 참 나는 축복된 사람이다. 이게 그의 인생의 핵심적인 줄기였어요. И он, да, конечно, не каждый день жил в радости и в смеху, но все равно он знал, где находится его настоящая жизнь. 그 요셉하고 요셉의 형들 한번 보세요. Посмотрите на Иосифа и его братьев. 요셉의 형들은요. 요셉을 죽이려고 하고 노예로 팔기도 하고 그랬잖아요. Братья Иосифа, они же хотели убить его и даже продали его. 근데 성경을 가만히 읽어보세요. 그 요셉의 형들이 그 아버지에 대한 미안함 그런 죄책감 이런 것들이 늘 있었다는 걸 알 수 있어요. Но посмотрите на Библию, мы можем познать то, что братья Иосифа всегда, они как-то думали, что они да, помогли своему отцу где-то. 나중에 요셉을 만나고 나서는요. 아버지가 죽을 때까지도 그 두려움 속에서 늘 살았어요. И в конце концов, до того, как они встретились с Иосифом, они всегда жили в беспокойстве. 요셉이 그렇게 얘기했거든요. 걱정할 거 없다고 나는 형님들 도리 감사한다. 아무리 말해도요. 이게 해결이 안 되는 거예요. Иосиф им говорил, братья, не переживайте, не нужно ни о чем переживать, но это у них не получалось. 치유되지 않은 상태. Потому что это было состояние, где они еще не получили исцеления. 근데 요셉은 누구보다도 상처도 많을 것 같고 고통도 많을 것 같고 근심과 염려가 많을 것 같았는데 도리어 요셉은 그렇게 거기에 매이지가 않잖아요. Но Иосиф, он, наоборот, был в том положении, где он мог получить раны или какие-то страдания, но он не делал так. 근데 이건 작은 얘기가 아니잖아요. И это не малое дело. 이건 누구에게나 있는 일이고 누구나 겪는 일인데 여기서 우리는
어떤 선택과 어떤 응답을 받을 것인가 하는 거는 이제 각자 생각해 봐야 되는 거예요. И каждый может пройти через такую ситуацию, но каждый из вас должен задуматься, что бы вы выбрали бы. 그래서 이 치유가요 굉장히 중요한 겁니다. 이게. И поэтому исцеление – это очень важно. 그러니까 치유 못 받으면은 이게 뭐 겉으로는 드러나지 않지만요 계속 자기는 시달리다 가는 거예요. Конечно, если не получить исцеление, вроде бы снаружи ничего не видно, но внутри он сам будет страдать. 그 시달리는 사람 특징이 있어요. Есть особенность человека, который страдает. 중요한 일을 절대 못 해요. Он не может выполнять важные дела, 이제 거기에만 늘 골몰하는 거예요. потому что он всегда находится в одном месте. 그 사람이 뭐 실수할 수도 있죠. Человек может ошибаться. 일을 못 할 수도 있습니다. Да, он может как где-то нехорошо выполнить свою работу. 계속 그걸 시달린다. 그거 굉장히 그 문제 있는 겁니다. Но проблема в том, если он, имея одно дело, будет так страдать и переживать. 여러분 우리가 일을 할 때 우리가 하나님이 우리를 신처럼 만들었나요? 완벽하게 하게? 그거 그래가지고 못할 수도 있거든요. 실수도 할 수 있는데 그걸 좀 실수했다고 막 시달리는 사람이 있거든요. 그거 보통 문제 아닙니다. 그것도. Когда Бог нас сотворил, Он нас не сделал какими-то богами. Мы, каждый из нас может ошибаться. 제가 뭐 하나님처럼 하려고 하니까요. 그게 됩니까 그게? Если человек будет стараться делать как Бог, разве это получится? 좀 잘 안 되면 좀 관대해야 돼요. 아 뭐 이럴 수도 있지. 좀 그러면 좋은데. 아 난 절대 실수하면 안 된다. 그건 뭐 천상의 인물로 살려고 그런 겁니까? 어떻게 가능합니까 그게? И человек, как он может всегда жить добрыми делами и сам того не 이게 зная? 완벽주의 이것도요. 굉장히 영적 문제고요. Духовная проблема, даже если человек будет стараться все выполнять абсолютно совершенным образом. 아예 무책임하게 사는 거. 이것도 영적 문제예요. Проблема в том, что если человек всегда будет жить безответственной жизнью, 사람이라는 게 잘할 수도 있고 못할 수도 있고 그런 겁니다. человек, он может где-то хорошо, где-то плохо делать. 그러니까 우리가 치유가 되어야 돼요. И поэтому мы должны получить исцеление. 근데 치유가 일단 안 되면 한 가지예요. 분명히 공통적인 게 있어요. 시달린다는 거예요. И когда человек не получит исцеление, их одно объединяет то, что они 뭐에 колебаются. 매달려가지고 늘 그거 이제 내 머릿속에서 뱅뱅뱅 도는 거예요. 잠도 못 자고 걱정하고 눈물 흘리고 그 치유 안 됐다는 거잖아요. И человек, который не получил исцеление, он не может ни спать, ни есть, ни ходить нормально. 근데 걱정이 너무 많다. 그 진짜 그 치유돼야 됩니다. Если у человека слишком много переживаний, этот человек действительно должен получить исцеление. 지나치게 아무 걱정 없다. 이것도 치유받아야 돼요. Но если у него нет вообще, он ни за что не переживает, это тоже проблема. 사람이 어느 정도 걱정도 있고 하지요. 그러나 그게 나를 사로잡게 하면 안 된다. Но нельзя, чтобы вот эти малые вещи меня захватили. 자, 그래서 우리가 세 가지를 한번 점검해 볼 필요가 있어요. И поэтому нам необходимо проверить три вещи. 언제 내가 이러한 상처라든가 아픔이라든가 그 함정에서 빠져나오느냐? 하나님의 말씀이 내게 힘이 될 때요. Когда я могу выйти из этих сетей, когда Божье Слово становится моим Словом. 그래서 제가 오늘 오전에도 그 말씀했잖아요. И 나는 утром я говорил, 뭐 부족하다 안 된다. 뭐 나는 능력이 없다. 뭐 응답이 없다. 난 이것도요. 그게 깊은 그 상처거든요. 거기서 나오는 게 뭐냐? 말씀이 붙잡아지면 на옵니다. И я ранее утром говорил, что у меня не получается, у меня нет никаких сил или там нету ничего. Но если же ухватывается за слово, он сможет выйти из этого всего переживания. 그러니까 내 생각이 강하냐, 하나님의 말씀이 강하냐 이 싸움이어야 돼요. И нужно вести такую брань, что мои мысли больше или Божьи мы больше. 일단은 뭔가 막 염려가 되고 걱정이 될 때는요, 말씀을 떠올려야 돼요. И когда вы о чем-то переживаете или беспокоитесь, вы должны всегда задуматься о слове. 그게 내 말씀, 나의 언약의 말씀으로 딱 잡혀지는 일이 있어야 돼요. И нужно, чтобы была такая ситуация, чтобы это слово я смог ухватиться как за мое. 제가요, 그 이번에 그 아르메니아 갔는데 그 에치미아진 지교회에 갔을 때 거기서 그 아르투슈 목사님이 나한테 개인적인 부탁을 하더라고요. И когда я был на трансформении, пастор Артуш, он меня попросил о таком. 그 아르투슈 목사라고 그 에치미아진 지역에 있는 지교회 목사님인데 이분이 제 이번에 세미나 할 때 참석을 못했어요. 저를 그렇게 기다렸는데 못 왔어요. 왜 그러냐 했더니 처남이 자살했대요. И там один пастор меня очень в Армении ожидал, но он не смог пребывать вместе с нами на служении. Говорю, почему? 처남이 그날 우리 가는 그 전날 목을 메고 자살한 거예요. Потому что до того дня, когда мы прибыли в Армению, его зять, какой-то родственник, получается, закончил жизнь самоубийством. 교회에서 그 같이 찬양 사역도 하고 그렇게 한 사람인데
이 사람이 그냥 목을 메고 죽었다고 해서 그 처남의띠기 이제 굉장히 슬픔 배우죠. 근데 처남의띠가 교회에서 봉사를 다 하는 사람인데 우리가 갔는데 우리를 음식 대접을 쫙 하는데 나한테 그 아르토시 목사가 아, 저 처남의띠 남편이 이번에 자살한 사람이라고 저한테 알려주는 거예요. И этот пастор, получается, мне сказал, что почему этот пастор сегодня не присутствует на этом зале, потому что его какой-то родственник, получается, повесился позавчера, 근데 говорит. 보통 사람 같으면 저희들한테 이렇게 식사 대접하고 그 다과할 때 막 웃고 그러거든요. 이렇게 뭐 말을 서로 안 통해도 이렇게 감사합니다 이렇게 하는데 이 사람은 얼굴 표정이 하나 없는 거예요. 왜 남편이 죽었는데 무슨 뭐 표정이 있겠어? 근데 이제 봉사는 하는 거예요. 그래서 나보고 그 처남이 댁을 위해서 메시지 좀 하나 해달라는 거예요. 나한테 개인적으로. И этот пастор меня попросил, чтобы я смог как-то через слово успокоить этого пастора. 왜 죽었냐라고 물어봤어요. И я спросил, почему он повесился. 약간 우울증이 있었대요. Говорит, что у него была депрессия. 근데 한 몇 주 전부터 집을 나갔대요. Говорит, что несколько дней назад, до того, как он умер, он вышел из дома. 그래서 사람들이 연락해 보니까 술에 취해가지고 요즘 춥잖아요. 근데 길에서 막 뭐 집에도 안 들어오고 그냥 그러고 돌아다닌다는 얘기를 들었다는 거예요. И он услышал, что он ушел из дома, и было холодно на улице, и он выпивал алкоголь, получается. 가족들은 뭐라고 생각하냐면, 에이 술값 떨어지면 오겠지. 그렇게 생각한 거예요. И его семья думала, что если у него он все истратил все свои деньги, наверное, вернется 근데 домой. 술값이 떨어지니까 자살해 버린 거예요. Но так как он уже все выпил, алкоголь, денег не осталось, он убился. 그러니까 이제 나보고 이제 그날 이렇게 그 다과 갖다 주는데 목사님 메시지 해주고 그 처남이 때 여기 앉으라고 그렇게 얘기하더라고요. И в тот день, получается, этот пастор меня посадил рядом с собой. 지난번에 갔을 때는 아들이 군대 가서 죽어가지고서 집에다가 온통 아들 사진 붙이고 막 그 집을 가서 신방했는데 이번에는 생각지 않게 이제 그 자살한 아내를 이제 만나서 메시지 하게 된 겁니다, 제가. И на прошлой неделе, на прошлый раз, когда был в Армении, я шел в дом у одной женщины, которую она несколько лет плакала по своему сыну, но на этот раз я посетила дом пастора, где его жена закончила самоубийство. 그때 머릿속에 딱 떠오르는 말씀이 로마서 8장 28절이에요. 내가 늘 이렇게 묵상하던 말씀. 그 로마서 8장 28절 펴라 그랬어요. И именно в то время я вспомнил местописание, которое говорится в Римлянам. 그 서행 성수님 보고 이제 좀 통역해 주라 그래서 이제 읽으라 그랬어요. 좀. И попросил пастора Сухиенко перевести на русском. 처음에는 안 읽고 그냥 가만히 있더라고요. 그래서 읽어라. 네 입으로 읽어 이렇게 읽더라고요. И я сказала этому пастору, прочитайте это местописание громко. 그래서 네가 하나님 사랑합니까? 그랬어요. И я спросил, любите ли вы Бога? 사랑한대. Он говорит, да, люблю. 하나님이 당신을 부른 거 맞습니까? 그랬더니 Я спросил, правда, верно ли то, что Бог вас призвал? 맞는데. Говорит, верно. 그러면 하나님 모든 게 합력하여 선하게 하신다는 거 믿느냐 그랬어요. Но я сказал, верите ли вы то, что все плохое и хорошее Бог совершает, в конце концов, добро? 당신 남편의 죽음도 하나님께서 선하게 하실 것이다. И я сказал то, что Бог тоже будет все это, ваши проблемы превращать в добро. 여기에 슬픔에 빠져 있으면 당신도 재앙이지만 이것을 하나님의 언약으로 딱 잡고 이런 사람들이 한두 명이겠냐 여기 이 지역에 그랬더니 너무 많다는 거예요. И я сказал, что разве только один человек, который страдает по такой проблеме, как вы, очень много людей, которые также страдают. 특별하게 일거리도 없고 그러니까 그날 또 술이 많잖아요. 뭐 꼬냑이니 뭐 이런 술도 많이 나. 그러니까 사람들 알코올 중독자가 참 많은 거 의외로요. И это когда алкоголь, получается, состоит в основе из коньяка, поэтому очень много людей, которые страдают алкоголизмом. 그 사람들 술이 맛있어서 먹겠냐? 인생에 낙이 없으니까 먹는 거 아니냐? 그들에게 인생의 답을 줘야 할 거 아니냐? И я сказал, наоборот, мы же должны давать, и вы должны давать ответ жизни им. 뭐 일단 제가 이제 메시지를 해드리니까요. 얘기를 했어요. И так как я должен был проповедь читать, я говорил. 이 자매가요, 굉장히 이성적인 여자더라고. 이렇게 가만히 있는데 눈물은 이렇게 흐르는데 가능한 눈물을 참는 거예요. 막 자꾸 울지 않으려고 탁 하면서 듣더라고요. И эта сестра, она хотела плакать, но все равно сдерживала свои слезы и меня слушала. 메시지 다 하고 이제 우리 간다. 그게 이제 메시지 다 끝나고 나서 서목사님이 설교 다 끝나고 나서 이제 떠나기 전에 그때 이제 다과 줄 때 그때 잠깐 한 거거든요. И после проповеди, после окончания проповеди пастора Сухиенга, мы, получается, уже прощались. 근데 그 아르메니아에서 이제 보통 헤어질 때 이렇게 이제 허깅하잖아요. 폼하고 이렇게 이제 그 자매하고도 잘 써라 이제 우리 간다고 해서 딱 안았거든요. 근데 막 어깨 대고 막 우는 거예요. И получается, в Армении такая культура, когда мы прощаемся, мы друг друга обнимаем слегка. И я приобняла эту женщину, и она начала плакать. 근데 이제 서목사님 통역해 준 거예요. 뭐라고 하냐, 목사님 이제 오늘 이후로 안 울겠습니다.
И пастор Сохим нам перевел ее слова. Она сказала, что после сегодняшнего дня я не буду плакать. 네, 아르투슈 목사님 이 사람 복음 전하는 사람이다. 이분 협력해서 전도운동하고 생명 살려라 했더니 그거 하겠다. И я сказала, вместе с пастором Артушем проповедуйте, ведите движение проповедования. И она сказала, да. 말씀 붙잡고 빠져나와야 돼요. И нужно хватиться за слово и выйти из этого всего. 그렇죠? 그래서 그 말씀 나오면서 다 물어봤어요. 아까 내가 읽어준 거 성경 어디 나오냐 그랬어요. 했더니 모른대요. И после того, как я ей прочитала Писание, после этого я переспросил, она сказала, что уже не помнит. о 잊어버린 чем. 거야 또. И забыла. 아르투스 목사 옆에 아르투스 목사 내가 금방 성경 몇 장 읽은 줄 아냐 했더니 아르투스 목사 자기도 모른대. И даже сам пастор Артуш не помнит, какое местописание мы прочитали несколько минут назад. 서로 막 감동해가지고 듣기만 했지 뭐 다시 피라 그래서 다시 피라 그래서. И мы, получается, друг друга только слушали, и я сказала этому человеку еще раз прочитать 내가 딱 해도 местописание. 여기 접어줬어요. 이렇게. 딱 접어주고 저기 뭐야 뭐 옆에 갖고 와 옆에 갖거든. И, получается, я карандашом даже указал 여기다 местописание. 줄 거줬어요. 이거다 이거. И даже подчеркнул, где он должен читать. 이거 오늘부터 매일 한 번씩 읽고 여기다가 100번씩 쓰라 그래서 내 종이다가. И я дал такое задание, что каждый день читайте по 100 раз и пишите. 하겠냐 그랬더니 그거 너무 간단하잖아요. 성구 짧잖아. 100번 쓰라 그랬어. 100번 매일. И я сказала, так это очень короткое местописание, как каждый день пишите. 그러면 대역사가 일어날 거다 그랬어요. И я тогда сказала, что произойдут великие действия. 그리고 내가 이제 아르투 목사한테 지난번에 그 아들 죽어가지고 막 벽에다가 막 사진 붙이고 그 사람 어떻게 됐냐고 내가 물어봤거든요. И я спросила этого пастора Артуша, а что стало с той женщиной, которая на прошлый раз она в доме держала все свои фотографии умершего сына? 그 2년 그러니까 아들이 2년 전에 전쟁에 죽었는데 2년 동안 매일 그 아들 사진 밑에 가서 촛불 켜고 그 사람도 촛불 켜는 게 일이거든요. 촛불 켜고 거기서 아들 보면서 운 거예요. 내 아들이 이게 죽었다. 내 아들 슬퍼져. 이 슬픔도 하루 이틀이지 2년을 했으니 이게 우울증이 와버린 거예요. 병이 와버린. 그 내가 뭐 하냐 그랬더니 싹 다 치워버렸대요. И 2 года назад ее сын умер, получается, и она в течение 2 лет каждый день дома, зажигая свечи на фотографии сына, плакала, но после моего приезда и отъезда она, говорит, убрала все 아르투 목사 фотографии. 나한테 이러더라고. И пастор Артур мне указал таким 그 다- указателем 나한테- пальцем, 다 치웠다 이거야. что она уже все убрала. 잘했다 그랬어요. И я сказала, что очень хорошо. 말씀이 들어가야 치유됩니다. И нужно, чтобы вошло Божье Слово, только так можно получить исцеление. 말씀 안 들어가면요 이게 상처 속에서 그냥 거기에서 그냥 문드러지는 거예요. А если не войдет Божье Слово, то этот человек внутри этих ран, получается, будет постепенно умирать. 여러분 그래서 하나님의 말씀이 성취된다고 하는 걸 믿으셔야 됩니다. И поэтому вы должны верить в то, что Божье Слово, оно исполняется. 또 하나는요 еще 이제 одно. 우리가 기도 속으로 들어가야 돼요. И мы должны войти внутри молитвы. 어떤 기도를 합니까? И какую молитву мы должны молиться? 예수님이 그랬잖아요. 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. И Иисус же сказал, просите прежде Божьего Царства. 그래서 우리가 정말 하나님의 말씀을 붙잡고 40일의 집중 그 시간이 필요해요. И действительно мы должны выйти за Божье Слово в течение 40 дней, сконцентрироваться. 여러분 사명과 미션이 있어야 기도가 집중되거든요. Когда у вас будет предназначение и миссия, только так вы можете молиться. 아니 뭔가 주어진 일이 있어야 기도하지 아무것도 할 일이 없는 사람이 뭘 기도할 게 있어요. Если у вас нет никаких миссий и дел, за что вы будете молиться? 아 저는 5,000평이 저희 기도예요. 이제 계속 기도합니다. 하나님, 할 일이 하나도 없어. 나는 이제 더 이상 할 게 없어. 그럼 뭔 기도를 하게? 계속 하나님의 사명을 놓고 기도해야 돼. 이건 내가 도전해야 될 상황인 거예요. И у меня сейчас такая ситуация, что я каждый раз должен бросать вызов и всегда находиться в молитве. 아니 그 아르메니아에서도 또 와달라고 그러면요. 그건 나에게는 사명하는 비전 아닙니까? 미션 해야 되는 거고 어떡할까? 계속 기도하는 거예요. 전 또. И если в Армении еще раз мне позвонят и позовут меня, я должен молиться, подготовиться. 아무것도 할 일 없는 사람이 뭔 기도를 하겠어요? А человек, который нечем заняться ему, за что 그러니까 он будет 끊임없이 молиться? 하나님이 내게 준 언약을 잡고 도전하고 기도해야 돼요. И поэтому нужно до конца бросать вызов и всегда молиться тем заветом, который Бог дал. 하나님의 나라의 일을 위해 40일간 기도한 거예요. И получается, здесь в течение 40 дней молились ради Божьего Царства. 예수님이 그랬잖아요. 땅 끝까지를 복음의 증인
하시면 되라고요. И Иисус же сам сказал, идите до края земли и станьте 아니 свидетелями. 그게 있으니까 기도가 되는 거지. И так как это было, они молились. 베드로가 그랬잖아. 사람 낚는 어부가 되라. 그거니까 기도해야지요. 그거 해야 되니까. И Петру уже сказали, ты станешь ловцом человека, поэтому он стал молиться. 내 어린 양을 먹여라. 미션 줬잖아요. 그럼 기도해야지요. И Будда такой миссию, паси моих овец, это означает, что нужно молиться. 내 힘으로는 할 수 없으니까요. Потому что моими силами ничего 아니 내 힘으로 невозможно. 다 할 것 같으면 뭘 기도합니까? 그냥 내 Если 힘으로 하면 моими 되지. силами все можно, зачем мне молиться? 내 힘으로 안 되니까 기도하는 거죠. Мы молимся, потому что нашими силами не получается. 그러니까 내 힘이 안 되는 것이 그래서 축복입니다. Поэтому благословение в том, что 여러분 моими 자기 силами не 능력이 получается. 뛰어난 사람 기도하겠어요? 안 합니다. А человек, который имеет много власти и сил, он не молится. 미션이 없다. 난 할 일이 없다. 그게 축복이겠습니까? 그건요 사실은 엄밀하게 말하면요 슬픈 일이고 불행한 일이에요. Если нет миссии и предназначения, это не хорошее, это наоборот немножко плохое. 그래서 난 주의 일을 자꾸 줄이려고 하지 말고 주의 일을 늘려가야 돼요. И поэтому вы должны каждый раз еще больше расширять Божью работу, чем 오늘보다 уменьшать. 내일을 더 큰 일을 향해 도전해야 됩니다. Нужно, чем сегодня, на завтрашний день еще большой вызов бросать. 아니, 사도 바울은 죽을 때까지 가장 큰 언약을 잡았어요. 로마 복음화. Апостол Павел до конца своей смерти возил за такой завет евангелизации Рима. 로마 제국을 내가 복음화하겠다. 이게 얼마나 위대하고 웅대한 꿈입니까? У него была такая величайшая мечта, то, что он должен был евангелизировать Рим. 아, 이거 동네 복음화도 생각 안 하는 사람이 대부분인데. В основном многие люди даже о своем регионе не задумываются. 아, 우리 마을 복음화하겠다. 이 생각도 안 하고 사는데. И в основном многие люди даже не задумываются о своем регионе, где они живут. 근데 로마 복음화를 생각하잖아요. 누가 시킨 것도 아닌데 난 로마 복음화 할 거야. 또 하잖아요. Но апостол Павел сказал, что я буду евангелизировать весь Рим. 우리 성도님들 생각해야 돼요. 아, 중부권 복음화 우리가 해야 돼. 이렇게 생각하셔야 돼요. И наши верующие, вы тоже должны задуматься о евангелизации. 솔직히 그런 기도하고 시작하잖아요. 그러면 내가 그동안 너무 사소한데 내가 시간 낭비하고 상처받고 거기에 연연하고 그랬구나를 발견하게 될 겁니다. И если вы начнете молиться, вы будете выявлять те места, где вы получали раны или упускали руки. 인생을 하찮게 살지 마세요. Не живите жизнь попусту. 굉장히 위대한 계획을 가지고 사세요. Живите той жизнью, где у вас будут великие планы. 윌리엄 게리라는 사람이 윌리엄 캐리라는 선교사가 그 얘기를 했어요. И 윌리엄 캐리. один миссионер по имени Уильям сказал так. 난 위대한 꿈을 꾼다. 그리고 하나님은 그 위대함을 이루어 가신다. Я буду мечтать о величайшей мечте, тогда Бог исполнит эту мою 여러분이 мечту. 위대한 꿈을 꾸지 않는데 하나님이 그 위대한 일을 이루어 가시겠습니까? Если у вас нет такой величайшей мечты, как будет Бог это все исполнять? 그러니까 위대한 꿈을 꾸세요. И поэтому мечтайте о великом. 그러니까 소박한 꿈은요. 그 세상 사람들은 그 겸손하다 할지 모르지만 하나님 볼 때는 그러니까 쓸데없는 겁니다. 소박할 거 없어요. 위대한 꿈을 꾸세요. Мирские люди будут думать, что это как бы не скромно, но наоборот, вы должны мечтать о великом. 하나님은 아브라함에게요. 위대한 꿈을 주잖아요. Потому что Бог дал Аврааму 너는 великую 복의 мечту. 근원이다. 너는 만민이 복을 받게 할 것이다. Ты станешь источником благословения. 위대한 꿈을 자꾸 늦주잖아요. И поэтому Господь всегда давал ему такие 모세에게 величайшие 위대한 꿈을 мечты. 누줍니다. 이 민족을 이끌고 가서 한 나라를 세워라. И Бог дал также Моисею такую мечту: выведи народ и иди. 80 먹은 노인한테 위대한 꿈을 넣어줬다니까요. То есть Бог дал тому старику, которому было 80 лет, и дал ему величайшую мечту. 하나님은 지금 여러분에게 위대한 꿈을 넣어주고 있는 거예요. И даже сейчас Бог вам дает те великую мечту. 자녀는 예언할 것이요 젊은이는 환상을 볼 것이며 노인들은 꿈을 꾸리라. Говорится здесь, что и молодые, и старцы, они будут видеть видения. 노인이라고 꿈이 없다? 그러면 이거 죽은 거지요. 꿈을 получается- 꿔야 됩니다. Если человек старый, он не должен мечтать, это не так. 아까 얘기했죠. 아르메니아 사람들이 60 먹으면 죽을 준비한다고. Я же ранее говорю, что в основном в Армении, когда людям уже 기가 по 60, они 막혀가지고. готовятся умереть. 이제 우리는 앞으로 할 일을 좀 계획하고 있는데 그 사람들은 죽을 준비한다는 거예요. Мы когда в этом возрасте уже только-только начинаем жить, но они уже готовят свою смерть. 자, 어느 쪽이 행복할 것 같아요? И какая сторона счастливая? 네, 다 살았구나. 이제 죽어야지. 이게 행복해요. 아니면 이제부터 하늘 주님이 주신 위대한 꿈을 놓고 내가 달려와야겠다. 이게 행복한 사람이에요. 축복받은 사람이에요. И человек, который сейчас счастливый и благословен, тот, который начинает только в своем возрасте начинать жить, или тот, который уже заканчивает. 절대로 자기 자신에게 뭐 늙었다 이런 얘기 하지 마세요. 나이는 아무 의미가 없습니다. И никогда не говорите сами себе, что я уже старый, потому что возраст не имеет разницы. 당신 모세 생각하세요. 야, 내 80에도 세계복음화 언약 잡고 간다 알겠다. Подумайте о Моисее, он даже 80 лет ухватился за мечту евангелизации всего мира. 안양 동북교회 그 김동호 목사님이잖아요. 난 124강에 살 거라고.
И в Аняне есть один пастор, который говорит, что я буду жить, говорит, до 아니 120 лет. 70인가 그렇게 되는데 이제 시작이래요. 이제 시작. И ему уже под 70, но он говорит, что только начало. 이거 다락방 목사님들이 늙지를 않아 가지고 목통 문제가 아니에요. 이제 시작입니다. 그리고 70 먹은 분이. И наши пастора, нашей деноминации Таракпан, они говорят то, что они уже только-только 그러니까 начинают новую 이번에 жизнь. 노예에서 나 노회장 될 때도 다들 뭐라는 줄 알아? 아유 너무 젊은 사람이 노회장 한대요. 이야, 나는 60인데 왜냐면 80 먹은 사람이 볼 때는 애기야. 내가 20살 애기. 그래가지고 아우 60세 뭐 애기가. 그러니까 저기 아마 저기 김봉환 목사님 우리보다 한 7, 8살 어리잖아요. 그 목사님처럼 나는 이제 젖도 못 됐네 그러니까 그러더라고요. И уже пастора, которым уже под 80, смотря на мой возраст, они говорят, что я еще ребенок. 여러분 위대한 꿈을 꾸시길 바랍니다. Я желаю, что вы могли мечтать о великом. 그게요 치유됐다는 것과 치유 안 됐다는 차이가 뭔지 아세요? И знаете ли вы, в чем разница, получил человек исцеление или нет? 에휴, 난 다 됐어, 다 살았어. 그건 이제 아주 치유 안 된 아주 전형적인 경우입니다. И человек, который не получил исцеление, он говорит, все, я прожил свою жизнь. 아니야, 난 할 일이 너무 많아. 주의 일을 해야 돼. 이게 치유된 사람이에요. Человек, который получил исцеление, он будет говорить, что нет, у меня еще много предстоит дел, я только начинаю жить. 모세가 치유 안 됐을 때는 아이고 못해요, 아무것도 못해요. 이게 치유 안 된 경우예요. 치유되니까요. 내가 이스라엘 민족을 해방시킬 것이다. 그러고 나가잖아요. И Моисей еще, когда не получил исцеление, он говорил, что нет, я не могу, но 80 лет он осознал, получил исцеление и ухватился. 그래서 여러분 이런 꿈을 꾸면서 행복하고 이 환상을 비전을 가지면서 행복하고 그래야 될 줄 믿습니다. И я верю в то, что вы будете мечтать. 그래서 오늘 이렇게 여러 가지 역할을 맡았잖아요. 이거 가지고요 행복해야 돼요. И сегодня вы получили многие свои звания. Я желаю, чтобы вы были счастливы. 내 이름이 한 10군데 있어야 되는데 왜 내가 2-3군데밖에 없냐. 그러면서 막 이것이 안타깝고요. 나 할 일이 너무 많은데 왜 일을 이거밖에 안 시켜주실까. 이게 이래야 돼요. 근데 아이고 가능하면 다 빼주시지. 어떻게 이제 뭐 땅속으로 들어가려고요? Вы, наоборот, даже радоваться, что вам далось по 2-3 오동나무로 роля. 관이라도 하나 짜드릴까요? Чем у вас ничего нету, никаких имен ваших здесь. 이제 시작도 안 했는데. Вы еще даже не начали. 그 전에 엘리야가 뭐 죽겠다 할 때 하나님 이제 시작도 안 했는데 엘리야가 죽겠다고 하는 거예요. 참 황당하. 치유 못 되면 그만한다는 거거든요. 이제 시작 7천 제자 세우고 엘리사 제자 세우고 왕을 바꾸고 할 일이 얼마나 많은데 뭐 죽겠다고 그래요. Илья говорил, что перед Богом, вот Бог, я, наверное, вот скоро умру, но Бог сказал, что как ты смеешь такое говорить, когда тебе предстоит очень много дел еще сделать. 그러면 당연히 과거 치유 되는 겁니다. И если так, то прошлое уже исцелилось. 우리의 과거가 뭐예요? А наше прошлое, оно какое? 뭔가 못했던 거, 뭔가 안 됐던 거, 뭔가 부족했던 거 아무 상관없어요. 이제 새로운 시작인데요. То, что где-то у нас что-то не получалось, было недостаточно, нет никакой разницы, теперь можно заново начать. 과거는 나와 상관없어요. Потому что прошлое уже никакой разницы не имеет со мной. 이번에 갔다 와서 그 서행성 교사님이 자기 이름을 서 다니엘로 바꿨더라고. И пастор Сокьянг переименовал свое имя на Со Даниил. 다니엘처럼 살겠다고 그냥 다니엘로 바꾼 거예요. И он, получается, переименовал свое имя на 근데 Данила. 이유는 있어요. И есть причина, почему он так 우리 이름을 сделал. 딱 치면 우리 교회 나오고 우리 배경이 다 나와. И когда мы пишем наши имена, в интернете все 이번에 наши 갔더니 данные 이제 그 выходят. 생각도 나더라고요. 그 교회 3천만 원을 사줬다는 그 목사님 그 교회로 15년 동안 그동안 관계를 했더라고요. И там в Армении я был, один был пастор, который в течение 15 лет находился в этом 그래서 церкви. 뭐 했냐 그랬어요. 매년 들어온대요 성도들하고. 그래서 와서 뭐 했냐 그랬어요. И я сказала, вы что делаете? 그랬더니요 서울에서 막 온갖 맛있는 음식 있잖아요. 뭐 라면 이런 거. 그 신나게 사가지고 와서 그 성도들 다 베풀어주고 그리고 목사님 설교 한번 하고 그리고 거기서 바비큐 구워 먹고 그리고 사진 찍고 그러고 가는 거예요. Получается, там проводят такое служение, они покупают продукты, раздают это верующим, дают послание кафедры и, получается, 이분들은 празднуют. 돈 받아가지고 교회 산 것 때문에 고마워져 그분들을 잘 대접하지만 지가 메시지 들은 거 아무것도 없는 거예요. 왜냐 고기 구워주기 바쁘고 그냥 같이 놀기 바쁜 거예요. 그 우리가 메시지 하니까 이분들 막 완전 충격 받잖아요. 근데 꼭 언약 없는 사람들이 방해하거든. 그래서 그 교회가 우리들을 방해하면 어떡할까 했더니 서 다니엘 목사님이 강 목사님 이름 바꾸세요 나보고 그러더라고. И вот я переживала, что если в Армении некоторые верующим не понравится, когда мы будем говорить только о слове и не будем давать пищу. 강환국 치면 선한 예수한교회 딱 나온다는 거야. 근데 강바울 이렇게 치면은 안 나올 거라는 거야.
И мне вот пастор Данил говорит, пастор Кан, говорит, поменяйте тоже свое имя, как на Кан Павла. 그래서 나보고 하나 아무거나 이름 하나 고르래. 그래서 내가 강모세? 아, 이것도 이상하고 강범 이것도 아니고. И я сам задумался, может мне тоже поменять, может на как Кан Моисей. 저기 정 목사님도 그럼 나도 이름 하나 바꿔야 되겠다. И пастор Джон тоже говорит, может мне тоже поменять свое имя. 그래서 정세종이라고 바꾸라 했어요. 거기 세종시에 사니까 정세종으로 바꾸라 했어요. И я ему предложила одно такое имя, имя 구 города, где он 목사님은 живет. 아일랜드로 바꾸라. 구 아일랜드. 저 제주도가 아일랜드. 구 아일랜드. Или даже пастору Ку, который живет на Чеджудо, 그래서 난 해분이 파워로 해야 돼. 천하 강해분이 파워. 서로 이제 재미나게 그런 얘기를 했어요. 그냥 할 일이 너무 많은데 지금 방해 요소가 생길까봐 그게 우린 걱정이지 다른 게 걱정이 아니에요. и у нас было такое переживание, а что если некоторые верующие помешают нашему богослужению? 천안이잖아요. 그래서 해분이는 들어가도 강해분이 아무튼 지금 우리가 앞으로 할 일이 많은데 언제 과거에 일에 매여가지고 어떤 그거 할 시간이 어디 있어요? И у нас очень много предстоит делать. Зачем мы сейчас будем держаться за наше прошлое? 그리고 오늘을 치유되는 겁니다. И нужно исцелить сегодняшний день. 오늘 눈에 보이는 거 따라가는 게 아니고요. 오늘 하나님의 언약 성취 현장을 향해 가는 거예요. И нужно именно следовать за тем заветом, который исполняется. 그래서 나를 주장할 필요가 없어요. 그죠? 갈라디아 2장 20절이에요. 내 안에 하나님이 하신 일을 위대한 일들을 보면서 도전하고 응답받아 가는 겁니다. И поэтому не нужно где-то ставить свое имя, нужно хватиться за Галатам 2:20 и идти. 이번에 그 케냐 탄자니아인가요? 그 성교사님이 이제 그 뇌출혈로 와가지고 막 사경을 헤매고 그래 돌아가실 뻔했는데 다행히도 기적적으로 완쾌가 돼가지고 이제 요번에 돌아간다더라고요. И миссионер один из Танзании, у него была какая-то болезнь, но он получил исцеление, и сейчас, говорит, брат возвращается в Танзанию на 주변에 миссионерство. 있는 목사님들이 아 이제 건강도 그러니까 여기서 그냥 좀 더 요양하면 안 되겠냐 이런데 이분이 뭐라는 줄 알아요? 내 묘지는 탄자니아다. И этот миссионер говорит, ему предложили, вы уже находитесь достаточно в зрелом возрасте, может, вы здесь будете? А он говорит, нет, даже 내 если я умру, я 마지막 умру в 작품은 그 Танзании. 나라의 선교사로 묘지를 남기고 가는 거다. 딱 그러고 간 거예요. И он говорит, мое последнее произведение – это оставить свой шедевр после своей смерти в Танзании. 야, 우리는요 그 말 듣는데 아, 내 부끄러워지더라고요. 그래, 저게 전도자다 인생. И смотря на это, мы сказали, да, это действительно настоящий 뭘 боговестник. 남기다가 하겠습니까? И что мы должны оставить и уйти? 전도자의 여정을 살다 가는 거지. Нужно жить жизнью пути благовестника. 그래가지고 우리 노예에서요 돈도 없는데 막 그 말에 감동해가지고 300만 원 지원해줬잖아요. И вот с нашей организацией, получается, даже 나한테 전화가 проспонсировали. 왔더라고. 노 회장님 얼마 지원하면 될까 했더니 그 뭐 치료비 이런 건 어떻게 되냐 했더니 조금 남았다 그러는데 옆에 있던 뭐 임원들이 300만 원 해줘야 되지 않습니까? 근데 그런 분한테 그러면 깎자 이 말을 할 수가 없잖아요. 그럼 그러자 지금 노예 돈이 빵꾸 났어요. И получается, так как он болел в больнице за такой расход, мы оплатили ему 그런데 $3000. 그게 뭐 부끄러운 건 아니요. 감동스럽고요. 더 해주지 못한 건 미안하잖아요. И это для нас не тяжелое дело, для нас наоборот жалко, что мы еще больше не смогли оказать 아니 помощь. 자기 인생의 묘지를 자기 마지막 인생을 여기다 나 선교지에다 묻고 가겠다는 분 어떻게 안 도와줘요? Как мы можем не помочь человеку, который говорит, что оставить, и даже если умрет на месте миссионерства? 우리가 인생을 어떻게 살다 갈 거야? 그게 오늘을 치유받는 겁니다. И как мы должны прожить свою жизнь, нужно, чтобы наша сегодня исцелилась. 사소한 거 가지고 막 상처받고 이럴 시간이 없어요. И нет времени из-за каких-то маленьких вещей получать раны. 여러분 진짜 우리가 지금 할 일이 너무 많지. 근데 눈앞에 보이는 그 작은 어떤 일들 때문에 거기에 상처받고 실망하고 낙심하고 그럴 시간이 없다니까. И у нас нету ни одной минуты даже времени, чтобы где-то разочаровываться, получать раны, упускать руки. 뭐 교회 일 하다 보면은 뭐 이번에도 재미난 일을 하던데 뭐 설거지 때문에 싸움 난 교회 얘기를 하더라고. И я услышала такую новость, что в какой-то церкви из-за мойки посуды поругались 무슨 верующие. 얘기 하다가 뭔 얘기하다 나왔나 해서 정영애 목사님이 우리 교회 자기 교회에 그 설거 그 뭐지 식기세척기 논 얘기를 했거든요. 식기세척기 논 좋다고 했더니
구목사님, 우리는 500만 원짜리 하나 그냥 놔뒀더니 너무 좋대. 그냥 싹 집어넣고 그냥 돌려놨더니 그냥 노동력이 확 줄어들어가지고 아주 많이 좋다는 거예요. 나보고 강목사 그거 하라는 거예요. И какой-то пастор говорит, вот мы в нашей церкви установили на кухне посудомоечную машину, как она хорошо моет. И говорит, пастор Кан, вы тоже купите 그러면서 такое. 나온 얘기가 하 무슨 목사님이에요. 그 알테에서 교수님이기도 한데 거기서 그 설거지 때문에 싸움이 난 얘기를 하는 거예요 나한테. И один пастор Ха, который является профессором в Одессе, он говорит так. 그래서 아예 밥을 안 먹는데 그냥 다 그냥 И он говорит, что они даже теперь в церкви не готовят. 먹을 자격도 없는 인간들 먹지 말라고 했다고 아예 밥을 안 줘버린다는 거예요. Он говорит, что у них даже нету прав кушать, поэтому 너무 не дают. 사소한 거 가지고 그런 게 그러니까 구목사 그래서 우리는 세척기 놨어 그러더라고. И чтобы не было таких ссор, этот пастор Гу говорит, что они поэтому купили 시스템을 машину. 바꾸면 되지 그러더라고. Они говорят, что можно же изменить просто систему. 그래서 내가 와서 아 우리 빨리 500만 원짜리 하나 놔야 되겠구나 이러고 내가 Я тоже думала, надо заплатить $5000, и нам тоже купить такую машину. 여전도에서 기도하세요. И желаю, чтобы наша женская организация молилась, 최신식 하나 놔주세요. чтобы купили наилучшую новую версию такой 성도들이 가서 машины. 이렇게 딱 이러고 사진 찍을 만한 거 하나 딱 갖다 놓고 Нужно поставить 그냥 такую 먹으면 다 машину, 집어넣고 그냥 돌려버려 그냥. и чтобы эта машина смогла каждую посуду вымыть хорошо. 오늘을 시험 들지 말아야 돼요. И вы не должны искушаться 자칫 сегодня. 잘못은 오늘에 우리는 시험 들어서 거기 상처받고 거기서 중요한 거 다 놓친다니까. Бывает, именно сегодня мы искушаемся, упускаем важные моменты. 무엇을 설거지할 것이냐 말 거냐 이거는 아무것도 아니. 그의 나라와 의를 구하라. И не переживайте, что вы будете, какую посуду мыть, а наоборот просите 지금 о 우리가 Божьем 그거 가지고 царстве. 시간 낭비하고 그것 때문에 에너지도 낭비할 때입니까? 그의 나라와 의를 위해 싸워야 되지. У нас сейчас нет времени упускать наше ценное время, мы должны просить о Божьем царстве. 그 메시지를 좀 잘 적용해 보세요. 저는 유목사님 이거 메시지 딱 듣는데 아 새끼 얘기인가 보다. 이거 딱 들리더라고. И слушая проповедь пастора Гуанцу, я иногда так думаю. 세 번째, Третье. 미래를 놓고 치유받으라. И посмотрев на будущее, получить исцеление. 지금요 우리 현장에는 정신 문제, 마음의 병 너무 많은 사람이 많아요. 그들을 우리가 치유해 줘야 돼요. Сейчас такая эпоха, когда многие люди заболевают духовной проблемой, также психическими, и мы должны их исцелить. 아니 과거에서 치유되고 오늘에 치유된 사람만 미래를 치유해 줄 수 있지. 내가 거기 걸려 있는데 뭘 누구 치유해 줍니까? Человек, который получил исцеление с прошлого и сегодня, он сможет исцелить будущее. 이 비밀이 오늘 우리에게 준 이 시대의 사명이에요. И это тайна, которая сегодня нам далась. 그래서 내가 이제 이번에 이거 2023년 되면 신방을 하면서 집집마다 위대한 비전을 하나씩 주려고 그래요. 위대한 비전. И вот к Новому году я буду ходить по каждым вашим домам и давать вам великую такую миссию. 평생을 해도 다 갚지 못할 응답을 하지. Да, вам такой ответ, который вы даже до конца жизни не оплатите мне. 1, 2년 하고 해결될 것 같으면 위대한 계획이 아니니까 평생을 해도 해결되지 않을 로마를 정복할 만한 이런 기도 제목을 하나씩 줘야 되겠다 싶어요. И я думаю, может, вам дать по такой теме молитвы, чтобы вы даже смогли завоевать сам Рим. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 오늘 또 우리에게 은혜 주심이 감사합니다. Бог, благодарим Тебя, что сегодня Ты нам дал 과거를 благодать. 치유받고 오늘을 치유받고 미래를 치유하는 전도자가 되게 하옵소서. Дай нас теми благовестникам, где мы получим исцеление прошлого, настоящего, будущего. 예수 그리스도의 이름으로 Молимся в 기도하옵나이다. имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь.